अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों हम लोग टीवी पर सुबह शाम तबसरे सुनते हैं, यूट्यूब पर सुबह शाम तबसरे सुनते हैं। कुछ तबसरों का कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली जो बात कर रहे होते हैं वो कर ठीक रहे होते हैं, हालात के मुताबिक कर रहे होते हैं। नजम सेठी साहब जो हैं डेफिनेट एक बड़े ही दूर अंदेश इंसान हैं। फिर चिड़िया उनकी जो बड़ी मशहूर है अंदर की खबरें, वो किन व्हाट्सएप ग्रुपों से खबरें निकाल के लाती हैं वो भी आपको पता है। वो चाहे असली व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर चाहे अंदरूनी हों, बैरूनी हों, हुकूमती हों, वज़ीरों की हों, इमरान खान साहब की खबरें वहाँ से निकाल के लाती हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि एस्टेब्लिशमेंट के माथे पर जितनी कालक इमरान खान ने मली है, इससे ज़्यादा पहले किसी ने नहीं मली। वो इबरारुल हक साहब का एक गाना है कि जदों अपने देश दा जहाज उत्तों दी लंघदा है ना, तो फिर हवा की एक जहाज़ की आवाज़ आती है। तो वो जो प्रदेश में रहने वाले हैं जिन्होंने 2 साल, 4 साल से पाकिस्तान नहीं गए थे, तो उनको लिटरली बड़ी तकलीफ होती है। वो लफ्ज़ सुन के ना, वो जब हमने भी सुना तो हमें भी बड़ी तकलीफ हुई आज से कोई 15 साल पहले वो जब उनका गाना आया। तो ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं ना, ये जब गुजरते थे ना गलियों थे, सड़कों से परेड के लिए किसी, तो लोग खड़े हो होकर इनको जो सलूट मारते थे, जो मोहब्बत और प्यार करते थे, उसमें कमी आई है। पिछले कोई पिछले 3 साल के अंदर जो हुआ है इस मुल्क में, इल्ज़ाम उन पर लग रहा है। ये सब कुछ इस मुल्क में जो हुआ है, इस मुल्क की जो मईशत बैठी है, इस मुल्क का जो डॉलर बैठा है, इस मुल्क में आटा, चीनी जो महँगाई हुई है, वो सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुई है। इमरान खान साहब को लाने वाले, इमरान खान साहब के सर पे हाथ रखने वाले, इमरान खान साहब को अब तक बिठाने वाले एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं। नजम सेठी साहब का बड़ा खूबसूरत तबसरा है जो 2 मिनट का, मैं चाहता हूँ आपको सुनाऊं और फिर हम आगे इस पे बात करेंगे। ठीक, वो सेक्रेड काव, वो मुकद्दस गाय, वो सारा फारग हो जाएंगे, तो फिर एक नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट बन जाती है रियासत को। तो इसलिए उसको बचाने के लिए अब वो सोचों में पड़ गए हैं कि खान साहब के साथ अलविदा काफिला कैसे किया जाए। देयर आर टू थिंग्स दैट आर वरिंग द एस्टैब्लिशमेंट। नंबर वन, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इतने बड़े स्केल के कि उसका सारा बोझ एस्टैब्लिशमेंट पे आ रहा है, क्योंकि अवाम गुस्से में जा रही है, और जिस किस्म की गुस्से का इजहार हो रहा है आपने देख ही लिया, जिसकी वजह से मुल्क भी बदनाम होने जा रहा है। मैं क्या क्या के थक गया था कि छोटे छोटे स्पार्क्स लगने शुरू हो जाएंगे, फिर कहीं आग इतनी लगेगी, कहीं ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और ये मुझे नजर आ रहा है, वो आपने ये जो कुछ हो रहा है, आपका ख्याल है ये कोई सोची समझी चालें थी? नहीं, मगर माहौल एक ऐसा बना हुआ है जिसमें गुस्सा है अवाम के अंदर। वो किसी पे तो निकालना है ना उन्होंने, तो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा। ये सारी चीजें पकनी शुरू हो गई हैं इस मुल्क के अंदर, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। ये रूलिंग जेंट्री जो है उसको अब पता लगना शुरू हो गया कि मारे जाएंगे इसी देर से। और नीचे से जो चीज बन रही है, इट्स अनार्की टू बिगिन विद, एंड देन पॉसिबली अनार्की ट्रांसलेट जब होती है, इट बिकम्स some sort of rebellion, and rebellion then turns into some sort of revolution। और वो क्या रेवोल्यूशन पता नहीं, आजकल तो जिस किस्म की रेवोल्यूशन हो रही है वो तबाही की तरफ ही ले जाती है, फेल्ड स्टेट्स को बना देती है। तो ये एक कंसर्न है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी खराब कर दी इस शख्स ने। सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात खराब कर दिए, अमेरिका के साथ तल्लुकात खराब कर दिए, बुरी हालत हुई हुई है, रीजन के अंदर भी प्रॉब्लम्स बने हुए हैं हमारे ऊपर से। ये अवाम जो है इसके साथ खिलाफ हो गई है, और सारी जिम्मेदारी और बोझ हमारे पे आ रहा है, हमें गालियां पड़नी शुरू हो गई। तो देयर आर रियल रीजंस के एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ड्राइंग बोर्ड पे वापस चली गई। तुम्हारा ख्याल है वो शौक से गई है? नहीं, उनका तो ख्याल था इमरान खान आएगा, हाइब्रिड रिजीम चलेगी, एक दो एक्सटेंशन मिलेंगी, अल्लाह जी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ है मोहतरम जनाब नजम सेठी साहब से। सब कुछ इमरान खान ने किया है क्या? क्या ये सब मुद्दा इमरान खान पर ढाला जा सकता है? इमरान खान अपनी मर्जी से किसी मुल्क के सफीर से नहीं मिलता होता। किसी दूसरे मुल्क का सफीर पाकिस्तान में आता है, दूसरे मुल्क का कोई और बड़ी कोई अहदा शख्सियत का, तो वो इमरान खान से तो मिलती नहीं है। वो किससे मिलती है? वो तो लाने वालों से मिलती है ना। ये तो फिर जब भी जहां भी इमरान खान साहब जाना होता है, सबसे पहले 1-2 दिन पहले वहां पर वो साहब चले जाते हैं जो इमरान खान साहब को लाने वाले हैं, वहां जाके वो मामलात ठीक करते हैं। तो फिर ये सब कुछ इमरान खान ने खराब किया है क्या? इमरान खान का जो वजीर था असद उमर, जिसको ठीक 3-4-5-6 महीने के बाद वजारत खजाना से फारग कर दिया गया, क्या उसको इमरान खान ने फारग किया था? इमरान खान का हामी मैं हरगिज नहीं हूं, लेकिन ये कह देना कि सिर्फ इमरान खान ने किया है, ये बहुत ज्यादती होगी। इमरान खान तो एक मोहरा है। इमरान खान एक लेटर लिख लिया जाता है,
اور ایک سٹیمپ ہے جو عمران خان ہے وہ اینڈ پہ اس صفحے پہ لگا دی جاتی ہے، صرف آرڈر حکم عمران خان کا، لیکن وہ صفحہ لکھنے والا عمران خان نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ جن کو لگتا تھا، جو آپ نے بات کہی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان ہم لوگ اس ملک کا سسٹم چینج کر دیں گے، مطلب جو آتا ہے وہ کہتا ہے یار میں اپنی مرضی سے کر لوں گا۔ بھائی کیسے کر لو گے اپنی مرضی سے؟ یہ ہوٹل پچھلے 15 سال سے چل رہا ہے، اس کے انتظامات جو بندے کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے۔ آپ آ کے الٹا کچن کی جگہ پہ کرسیاں لگا دو گے، بیٹھ کے کھانے والوں کی جگہ پہ آپ کچن رکھ دو گے، ایسے تھوڑی چلے گا یار۔ آپ نے دکان ناشتے کی لگائی ہے، وہاں پہ آپ نے لا کے سبزی رکھ دی ہے بیچنے کے لیے، تھوڑی بکے گی بھائی، لوگ ناشتہ لینے آتے ہیں وہاں سے۔ تو آپ لوگوں نے جو تجربہ کیا، جو ایکسپیرینس کیا، وہ الٹا پڑ گیا۔ ایک چلتا ہوا ملک جس کی جی ڈی پی اچھی، جس کا ڈالر اسٹیبلش تھا، جس کی کرنسی پورے خطے میں ٹھیک تھی، جس کی 52 روپے پہ چینی، 55 روپے کی چینی لی تھی زرداری حکومت سے اور 52 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے، 3 روپے لیس 5 سال کی حکومت کے اندر۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ ملوں کے مالک ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، تو وہ ان کو آپ نے کہا جی نہیں عمران خان کو لائیں گے، پوری دنیا دیکھے گی اس ملک کی بڑا بڑا ہیرو آ گیا، انہوں نے اللہ واسطے روپیے دو۔ اللہ واسطے روپے تو ملے نا آپ کو بھائی، بہت ملے اللہ واسطے روپے آپ کو، کتنے اور ملنے ہیں، لیکن آپ نے کیا جو کبھی پچھلے 72-70 سال میں کشمیر میں انڈیا نہیں کر سکا، وہ آپ نے اپنے دور حکومت میں کروا دیا۔ راجہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں فرمایا، راجہ فاروق حیدر صاحب نے، میں کہتا نہیں ایک دن یہ بات نکلے گی کہ یہ جو امریکہ گئے تھے وہاں یہ لکھ کے دے کے آئے تھے آپ کر لو جو کرنا ہے، ہم صرف 2 دن 3 دن خاموشی اختیار کریں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے، مارے آپ جتنے کشمیری مارنے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ کون سی کس قیمت پہ یہ کیا بھائی تم نے؟ اس ملک کی عوام 100 جب سے بنا ہے پاکستان تب سے ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کا پہنچا ہے، آپ نے صرف 3 سال میں اس کو ڈبل کر دیا۔ کون سے ملک کی خدمت کی آپ نے؟ اور یہ لانے والے جو ہیں نا، اب ان کے اپنے پیر جلنے شروع ہو گئے ہیں، اپنی نیک نیتی ختم ہونی شروع ہو گئی ہے، لوگ ڈائریکٹ ان کو گالیاں نگالنیاں شروع کر دے ہیں، اب لوگ ان کو ایک بھی ہمدردی کا لفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ لے جائیں گے۔ لیکن بھولی عوام ہے، عمران خان کو سائڈ پہ کریں گے، ایک نیا چہرہ سامنے لے کے آئیں گے تو شاید عوام ان کے حق میں ہو جائے گی۔ میرا نہیں خیال ایسا ہونے والا ہے۔ اب عوام کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، سوشل میڈیا نے جو عوام کو زبان دے دی ہے، اس زبان بندی بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عمران خان صاحب صرف اب ہمارے لیے نہیں، عوام کے لیے درد سر نہیں، لانے والوں کے لیے بھی بہت بڑا درد سر بن گیا۔ وہ اپنا خیال رکھیں دوستوں۔